ولعب ضد ده وده. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستمع الى كثيرون عن المدير الفني نادي الزمالك بعد الفوز ب4 أهداف مقابل لا شيء في المؤتمر الصحفي وماذا قال، ونعود مره اخرى ابقوا معنا. Je savais qu'Abogabal était présélectionné, avait une chance d'aller à la CAN, donc c'était normal pour moi, malgré les bonnes prestations d'Awad en ce moment, de laisser Abogabal montrer qu'il est également un très bon gardien pour avoir une chance d'aller à la CAN. C'est la première des choses. اول حاجه هو طبعا ابو جبل موجود في القائمه المبدئيه للمنتخب، فان هو يلعب النهارده تديله فرص اكبر ان هو يروح. Et ensuite, par rapport à Achraf Ben Sharki, on a senti que depuis plusieurs jours, il revient en forme. Il est de mieux en mieux, donc je sentais qu'avant le match, qu'aujourd'hui, il allait retrouver le chemin du but. Il travaille très très bien à l'entraînement, il a un excellent état d'esprit et je suis content qu'il ait été récompensé. يعني اشرف بقاله كذا يوم في الفورمه وبيشتغل بروح عاليه، والكوتش كان حاسس قبل الماتش انه اشرف النهارده هيلاقي طريق جون تاني ويهدف، وهو مبسوط جدا من ان اشرف جاب جولين النهارده، وده يعني دافع اقوى ليه وانه يرجعه تاني، يعني يرجع له الثقه تاني. هل غياب النهارده طارق حامد وعمر السعيد اثر على اداء الزمالك؟ Est-ce que le fait de ne pas avoir Tarek وهو ايه رايه في عدم وجود طارق حامد مع منتخب مصر؟ est-ce qu'on peut commenter sur le fait que Tarek n'est pas sélectionné? Déjà, j'ai pour principe, vous le savez très bien, de ne jamais me plaindre de l'absence d'un joueur. On travaille très dur pour que justement tous les joueurs de l'effectif soient prêts. Sur les 2 derniers matchs, on a vu qu'on a été capable de changer beaucoup de joueurs et malgré tout de rester performant. Ça c'est très important quand on va avoir beaucoup de matchs à jouer dans la saison, d'avoir un effectif prêt physiquement et pas seulement certains joueurs. Après, vous savez, chaque sélectionneur a le droit de faire des choix. Moi, je vois ça d'un œil très positif pour le Zamalek. Ça veut dire que Tarek va pouvoir se donner à 100% au Zamalek et c'est pour moi une très bonne nouvelle. هو اولا موضوع غياب اللعيبه، هو عمر ما اشتكى من غياب لعيبه، عندنا سكواد كبير مليان لعيبه كتير على اعلى مستوى، وهو فلسفته على طول ان هو بيشتغل مع اللعيبه كلها وبيجهز الفرقه كلها، فبالتالي من ماتش للتاني ممكن يغير في كذا مركز والفرقه ما تتاثرش. وبالنسبه للمنتخب هو كل مدير فني للمنتخب ليه حريه الاختيار، بس هو شايف ان ده يعني بشكل ايجابي للزمالك، طارق كده يقدر يدينا احنا 100% اكتر. مبروك الفوز اولا. عايز اسال بس ليه خطوره الجزيري بتقل مع الزمالك بينما في المنتخب التونسي Pourquoi Saif est plus dangereux à l'équipe nationale qu'avec nous? Déjà, Saïf est revenu. Je le remercie de nous avoir aidés, d'avoir joué 1 heure aujourd'hui parce qu'il est revenu très 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 fatigué de la Coupe arabe où il a effectivement été très bon. On l'utilise peut-être différemment avec le Zamalek. C'est pour ça qu'il a du mal à jouer au niveau qu'il a en équipe nationale. Mais c'est effectivement une bonne réflexion à avoir. En tout cas, là, il était très fatigué, donc j'ai préféré ne prendre aucun risque parce qu'il est rentré, comme je l'ai dit, très fatigué de l'Arab Cup. Mais pour la suite, c'est sûr que c'est encourageant pour nous parce que ça veut dire qu'on est performant avec un Saïf Jaziri qui peut nous apporter beaucoup plus. Et ça, c'est très bien pour l'avenir. هو اول بيشكر سيف ان سيف يعني لعب النهارده وقدر يساعدنا النهارده. سيف كان جاي تعبان جدا من البطوله العربيه، هو قدم مستوى كويس جدا هناك، فالنهارده فكر ان هو يخرجه بعد ساعه لانه كان مجهد. هو سيف هناك بيستخدموه بطريقه مختلفه بتمشي مع امكانياته اكتر، فعشان كده هو يعني بيظهر بمستوى احسن مع منتخب تونس. بس دي برضو حاجه كويسه لينا، معناها ان احنا سيف نقدر نستخدمه بكذا شكل واللعيبه تقدر تستخدمه بكذا طريقه، ولسه عنده تاني كمان. ده مبروك على فوز النهارده. انا عايزين نعرف النهارده عدم مشاركه حازم امام، شفناه الماتش اللي فات كان دي حازم très fort le match dernier. حمزه المسلوسي بنفس Hamza Demaret. الفرصه للتواجد مع منتخب Hamza c'est comme Demaret c'est comme Abou Gabal pour aller à l'équipe nationale. بيصعد لعيبه ناشئين وقدموا مستويات كويسه. Dernière saison, il y avait beaucoup de jeunes qui ont joué. Cette saison, pourquoi il n'y a personne qui a joué? Il y a plusieurs choses. Premièrement, Azem est un excellent joueur et je suis très content du dernier match qu'il a fait. Après, il lui est plus difficile d'enchaîner les matchs et l'objectif pour moi c'est qu'il n'ait pas de blessure cette année, c'est-à-dire j'ai 2 voire 3 joueurs par poste et comme je l'ai fait ce soir, je fais tourner pour qu'à chaque fois on ait des joueurs frais, opérationnels qui puissent jouer. Mais Azem est à la fois un bon capitaine, il a fait des bonnes prestations, mais Hamza Matlouti a également fait une grande saison avec nous, donc on a la chance d'avoir 2 latéraux droits de très bon niveau, c'est la première réponse.
اول حاجه بالنسبه لحازم، هو حازم بالنسبه له لعيب هايل جدا ومهم جدا في الفرقه وكابتن الفرقه ودوره مهم قوي في الفرقه. الماتش اللي فات حازم قدم مستوى كويس جدا، بس هو الهدف ان اللعيبه ما تتصابش، وفارق لما يكون فارق ماتشات 4 ايام فبيحب يريح اللعيبه شويه عشان نفضل مكملين بننافس الموسم كله. حمزه نفس الكلام، لعيب كبير ولعيب مهم وكان عامل معانا موسم كبير فحب يديله النهارده ماتش. Ensuite, par rapport aux jeunes, c'est à moi de vous poser une question. À la place de qui? طب بالنسبه للناشئين، Vous enlevez qui de l'équipe du Zamalek aujourd'hui pour mettre un jeune? Dites-moi. S'il y a un poste où vous trouvez qu'il y a un jeune qui est meilleur que les joueurs qui jouent, je vous dirai vous avez raison. هو يعني بالنسبه للناشئين هيسالك هو سؤال، مين ممكن نبدله باللعيبه اللي موجوده حاليا في فرقه الزمالك ويلعب مكانه حد من الناشئين. شفنا ان هو كان بيبقى عنده في ثقه ان اللعيبه الشباب بتكون متواجده على دكه البدلاء. Sur le banc, et montent, ils peuvent marquer. Alors aujourd'hui, imaginez, on démarre un match. Je mets excentré gauche, Ben Sharki. À droite, je mets Zizo. En 10, je mets Youssef Obama. Et devant, j'ai Omar El Saïd. Sur le banc, j'ai Saïf Jaziri. Sur le banc, j'ai Mostafa Fati. Sur le banc, j'ai Chikabala. Sur le banc, j'ai Ounajem. Sur le banc, j'ai Cissé. Il joue où, le jeune? بيقول لك مثلا لو احنا هنبدا ماتش فالجزء الهجومي بتاعنا هيبقى فيه اشرف بن شرقي على الشمال وأوباما 10 وزيزو على اليمين وعمر السعيد قدام. هيبقى على الدكه عندك سيف الجزيري وشيكابالا وسيسي ونجم ومصطفى فتحي. هيبقى مين ممكن يبقى موجود من الناشئين؟ On a de très bons jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est que le niveau d'exigence pour jouer aux Zamalek, c'est extrêmement difficile. On ne joue pas contre des équipes pardon de dire ça, des équipes très faibles dans des compétitions. Vous jouez une Champions League, vous jouez un championnat contre Al-Ahly, c'est d'un autre niveau. C'est très difficile. Nos jeunes ont du mérite parce qu'ils cherchent à percer. Il y en a qui après veulent être prêtés. Il y a de bons jeunes aux Zamalek, mais passer de l'équipe de jeunes directement à l'équipe première aux Zamalek, c'est très très difficile. ده مش معناه ان المستوى الناشئين مش كويس، مش دي الحقيقه، بالعكس هو بيقول عندنا ناشئين كويسين جدا في النادي وفي منهم بيتمرنوا معانا كتير، بس المستوى عالي جدا في فرقه الزمالك. القائمه بتاعت الفريق الاول حاليا موجوده المستوى عالي جدا، فصعب جدا ان حد يلعب. طبعا في ظروف بعد كده بتسمح، بس هو مبدئيا الموضوع صعب. واحنا كمان بنلعب في افريقيا وبنلعب في دوري قوي وبننافس الاهلي والماتشات كلها مش سهله. C'est très frustrant parce que par exemple en début de saison quand on fait des stages et qu'on fait des matchs amicaux, on met notre équipe uniquement avec les jeunes et c'est une équipe qui est capable de rivaliser, je dirais, avec quasiment un tiers des équipes du championnat sans aucun problème. C'est ce qui est frustrant parce que quelque part, quand on a trois joueurs par poste de ce niveau-là, c'est très compliqué d'intégrer les jeunes. بيقول لك طبعا احنا مثلا في فتره الاعداد بيبقى بيلعب ماتشات وديه بكذا فرقه، بتبقى فرقه مثلا كلها من الناشئين وبيقدروا يكسبوا فرق من الدوري الممتاز، فرق كتير جدا من الدوري الممتاز، يعني مستواهم عالي جدا، بس الموضوع صعب لوجود لعيبه على اعلى مستوى برضه زي ما انت شايف امكانياتهم والاسامي دي كلها في الفريق الاول. طب انا هاخد بعد